شخصی که میخواهند به تاجیکستان بار روان کند، مرحمت کمپانی بهترین بهر شما. این برادرها از شهر اکاترینبورگ، چلیابینسک، پرون، کورگان، تیومن بارهای شما را گرفته به روزگی الله به جهزیستان میرسانند. شخصی که اگر از نام کانال بمینت گپ زنند به آنها سکیتکا کرده می شود. نمرش در روی اکران می توانید زنگ زنید. سلام علیکم به همه برادران، دودران، خواهران، به همه подписчикои канали بمینت. خوش آمدین برادر عزیز. امروز خیلی که تصمیم گرفتیم برای شما ماشینا از 5000 سومونی کامera کردگیم برادرها تماشا کنین. در کانال ابونه شوین و لایک با بگیره فراموش نکنین برادرها. و شخصایی که خانه یا ماشین یا زمین داشته باشند میتوانند به همین نمره روان کنند. ان شاء الله در ویدیوی آینده میپرتویم. رفتیم. دایوان اکسی سالی براری 6 1996 گاز بنزین ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره. کاروبکا مکانیک نمرش در روی اکران میتوانید زنگ زنید. نرخش 20000 سومون. وز 2107 سالی براری 6 1982 ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره. کراسکا заводское خچه نرخش 5000 سومونیه. نمرش در روی اکرانه. خطان میتونیم با هم صحبت شوین. وز 2199 سالی براری 6 1998 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره. نرخش 4000 سومونیه. نمرشون در روی اکران. خطان با هم صحبت شوین. وز 2111 سالی براری 6 1981 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره. نرخش 5500 سومونیه. نمرشون در روی اکران. خطان با هم صحبت شویم برادرها. اپل وکترا سالی براری 6 1989 کاروبکا مکانیک گاز بنزین نرخش 8800 سومونی. نمرش در روی اکران میتوانید زنگ زنید. وز 2115 سالی براری 6 2004 سال کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره. نرخش 15000 سومونیه. نمرش در روی اکرانه. میتوانید صحبت کنید. دایوان اکسی سالی براری 6 1995 کاروبکا مکانیک گاز بنزین ماشین در حالت خوبه. نرخش 8500 سومونیه. موتورش 1.6 میتوانید زنگ زنید. یک چند برادرها پرسیدن گفتن که اپل خجیبک ببینین. نه مرحمت برادرها. اپل خجیبک سالی براری 6 1998 گاز بنزین داکومنتاش نو یه هفته شدگی علیش کدنشه. ماشین در حالت خیلی خوبه. این برادرمون سراچ میفروشش. نرخش 28000 سومونیه. میتوانید به همین نمره زنگ زنید. اپل استراجی سالی براری 6 1999 موتور 1.6 کاروبکا مکانیک ماشین در حالت خیلی خوب قرار داره. نرخش 25500 سومونی. نمرش در روی اکران. اپل کاروان سالی براری 6 1992 گاز بنزین کاروبکا مکانیک ماشین در حالت خوبه. نرخش 13000 سومونیه. نمرش در روی اکرانه. میتوانید زنگ زنید. اپل خجیبک سالی براری 6 1993 بنزین کاروبکا مکانیک موتور 1.6 ماشین در حالت خوبه. نرخش 14000 سومونه. نمرش در روی اکران. اپل استراجی سالی براری 6 2002 سال کاروبکا مکانیک موتور 1.6 گاز بنزین ماشین در حالت خیلی خوبه. نرخش 35000 سومونه. نمرش در روی اکران. میتوانید زنگ زنید. مرسدس بنز سالی براری 6 1994 گاز بنزین
ماشین در شهر قرغنتپه قرار دارد. коробка механик. нархش 28000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. Opel Vectra соли барорӣ 6994. газ бензин. мотор 1.8. мошин дар шаҳри қарғантепа қарор дорад. дар ҳолати хеле хубай. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. нархш 13000 сомонӣ. Daiwon Nexi соли барорӣ 6994. мотор 1.8. коробка механик. мошин дар ноҳияи қумсангӣ қарор дорад. нархш 10000 сомонӣ аст. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. Opel Astra J соли барорӣ 2010 сол. мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. дар ҳолати хеле хубай. бензин аст. тонировкаш пӯчидагак. документош 1 сола. нархш 36000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. мотор 1.6. Vadavoz 53 дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. дар ҳолати хеле хубай. нархш 22000 сомонӣ аст. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. Opel Vectra соли барорӣ 6994. мотор 1.6. газ бензин. мошин дар шаҳри Исарафшан қарор дорад. нархш 19000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. BMW 5 соли барорӣ 2004 сол. дар шаҳри Исарафшан қарор дорад. моторш 3 дизел. мошин дар ҳолати хеле хубай. нархш 70000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. Tico соли барорӣ 6994. коробка автомат. бензин. мошин дар ҳолати хеле хубай. дар ноҳияи Ҳисор қарор дорад. нархш 12000 сомонӣ аст. ё ба ягон Opel алиш мешавад. болои суметан. номерошон дар рӯи экран. метавонед бо Viber суҳбат кунед. Opel Hatchback соли барорӣ 6996. газ бензин. коробка автомат. мошин дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. нархш 26000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. ВАЗ 2106 соли барорӣ 6000 сол. мошин дар Ленинский район қарор дорад. моторш 03. документош то моҳи октябр ҳамаш 100% аст. срочна фурӯшӣ аст. метавонед занг занед. номерош дар рӯи экран. нархш 8000 сомонӣ. бо савдо мешавад. Opel Hatchback соли барорӣ 6997. газ бензин. мотор 1.7. мошин дар қалъаи Ҳисор қарор дорад. ягон камбудӣ нест. ҳамаш 100% аст. нархш 26000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. Maz Иванов 10 тонна. срочна фурӯшӣ аст. документ надорад. дар шаҳраки Ёвон қарор дорад. бародаро кадоми конкретни харидор боша метавонед ба ҳамин занг занед. бо арзон мешавад. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. Марк Д срочна фурӯшӣ аст бародаро. солш 1994. автомат. номерош дар рӯи экран. метавонед занг занед. Opel Hatchback соли барорӣ 6994. мотор 1.6. газ бензин. мошин дар ноҳияи Ҷалолиддин Румӣ қарор дорад. нархш 17000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон дар наздикии балнисаи Нав. 3 дар хона. кухни, балкон отдельни. ҳама хона конкретни 100% бародаро. фақат медароен зиндагӣ мекунед. нархш 250000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран аст. бо хитон ҳам суҳбат шавед. бифаҳмед ягон чӣ ки агар ки нафаҳмида бошед. дар дуюм ошиёна қарор дорад. видео агар маъқул шуда боша бародаро дар канал подписатсия кунед. лайк монед. группаи мо дар Instagram
метавонед дар омада подписатсия кунед ба миннат Shift Minus YouTube. Силкаш дар таги видео бародаро дар омада обуна шавед. салом дӯстон, як хушхабари хостем ба самти шумо расонем ки дар YouTube дар канали Куйбеш TJ бародари мо ба наздики конкурс гузаронда мешавад. ҷои якум 1500, ҷои дуюм 1000 рубл, ҷои сеюм 500 рубл. марҳамат, ҳама каса дар поист мезанем Куйбеш TJ ва дар комментария описанӣ монда мешавад ссилкаи ҳамин канал. дар омада ҳама каса обуна мешем, колокольчика зер мекунем то ки ай конкурсҳои хеле беҳтарин, ай видеоҳои беҳтарин қафо намонем. раҳмат барои тамошотон, барои дастгиритон. То охири оянда ҳатман дар омада подписатсия кунем.